Assalamualaikum and hi guys, welcome back to the tech review episode, and this week we are going to talk about professional headphone for the monitor. So I think this product is not new, taklah baru sangat, dah quite some time, and saya terpaksa menabung duit untuk membeli ini. So this thing just arrived today, which is tada! Professional monitor headphone Audio Technica M50X. So kalau korang bukan professional tapi you want to look like one, so you should have this. I'm just kidding. So macam Fik selalu buat video editing, even boleh buka saja guna untuk editing. Yang masa tengah shooting kita nak pakai headphone ni, memang bagus, sangat membantu. Kerana bila senang nak cakap, bila dia menekap kat korang punya telinga, and macam korang berada di syurga. Tak, macam korang tak dengar mana lah. So this one is quite good. Okay, so jom kita buka. Macam mana nak buka? Okay, ini kita tak boleh campak-campak, kita kena letak baik-baik. Sebab banyak yang komplain saya mencampak kotak. Kat sini lah So Fik tak tahu dalamnya macam mana. You guys are the first one that going to see. Hopefully tak jatuh, tak tahu apa ada kat sini. Okay, ready? 1, 2, 3. Apa Okay, kosong je. Wow. So ini adalah headphone dia. Okay, kita letak dulu kat tepi. Kita tengok yang kat sini kita ada apa. So the logo of Audio Technica. Okay, kita dapat manual dia. And ini adalah dia punya cover. Dia guna Fox leather. So it's Audio Technica hot press. Oops, dalam sini pada juga. Ini adalah AUX kabel. Kabel lagi. Banyak ni kabel. Ini penggunaan dia. Locking kabel. Ini headphone dia. Untuk headphone ni sekitar 570-80 macam itulah. Dalam RM600 lah saya kata. Memang dia datang dengan design yang cantik. Memang dari dulu lagi. Oh my goodness, smell lah. Okay, Fox leather semuanya. Color yang cantik. Ada tulisan Audio Technica to make you look like more professional. ATH-M 50X. So bila korang tarik dekat sini, besi. Ini ada plastik lah. So tak dengar. Sebenarnya sebelah ni adalah lebuh raya, di mana ada banyak kereta dan lori. Baik, tak dengar sangat. Okay, so ni ada dua kabel kat sini, dua penghujung kat sini. So ini you guys terus masuk ke subwoofer ke. Okay, ini masuk kat sini. Dan jom kita cuba dekat phone. Yang korang nampak adalah 3.5mm jack. So benda ni kalau korang gunakan mixer untuk audio recording, korang terus cocok je. Ataupun korang nak guna untuk phone, korang just buka. Okay, masukkan kat phone. Okay, bunyi dia memang sedap. Okay, so personally, bagi aku so far aku baru je nak guna. Dan sebenarnya aku pernah guna version yang bawah sikit, M30X kalau tak silap. And M30X pun aku dah satisfied. Harga dia sekitar 300 lebih. Aku pernah pinjam member punya untuk buat shooting, and it's quite good. Dan finally aku ada budget untuk beli yang M50X. So kalau korang tengah cari headphone yang memang bagus untuk audio recording, and kalau korang ada budget lebih sikit, why not you guys invest on M50X from Audio Technica. It's going to be totally worth it, because one of my staff pun pakai juga. And I think that's all for this week. And if you guys like this video, please like, comment, subscribe and share this video. And see you guys again next week. Bye bye.